सोपो कर भरूंक नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय फोंडा पालिका मंडळान घेतला। सुमार 97 विक्रेत्यांनी सोपो कर थकबाकी फारीक करूंक ना। तांकां 31 मार्च मेरेनची मुजत पालिकेन दिल्या। आनंद नायकाच्या अध्यक्षतेखाला ही खासा बसका जाली। विविध उदरगतीच्या कामांचेर हे बसकेत चर्चा जाली। परिशदेन हाचे पयलींच सुमार 97 जाणांक नोटीशी धाडल्यात अशें अध्यक्ष आनंद नायकान सांगले। फाटल्या 2 म्हयन्याच्या काळात पीएमसीच्या फळ आनी भाजी मार्केटांतल्यान काम करपी विक्रेते सोपो कर थकबाकी फारीक करूंक ना। पीएमसी विक्रेत्यांक फुकट शेड, लायट आनी उदक फुकट दिता अशें तांणी सांगले। तांकां थकबाकी फारीक करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची मुजत दिल्या। एज पर असेस्ड बाय काउंसिल, रेट्स असेस्ड बाय काउंसिल रिकवरी कर म्हणून केली। सो आता ऑर्डर येयला तांचे रिजेक्ट केला कित्याक ऑलरेडी तांकां 150 टू 100 करून दिल्ले गव्हर्नमेंटान 2015 सेकंड टाइम परत तांणी डिस्काउंट दिवपा ना म्हणले, सो थंय रिजेक्ट। आमी कितें इनक्रीज इन सिक्युरिटी डिपॉझिट ऑफ बॅनर्स फ्रॉम 50 टू 500 कितें जालां ना, बॅनर लायता आनी गाडीच ना अशें जायते कितें फुडें अशें लांब वयता, लायता बॅनर चालले कोण हेजे फ्लॅक्साचे बी लायता कोण गाडीना, सो ताका लागून फायन गाडी जाल्यार फायन पडटली 500 रुपया अशें पडटलें। पालिका बाजार आमचो आसा फुडें फाटल्यान, थंय जायते वेंडर्स जे आहा ते आमकां जवळ जवळ 97 जे लोक आसा थंय आमकां ते पयशे भरिना म्युन्सिपालिटीक। आमी तांकां नोटीसी धाडल्या आनी आमच्या इन्स्पेक्टरान सांगलें तांकां डेडलायन आमी ताका 31 मार्च पर्यंत दिल्या की आमकां ते कितें जाता कित्याक तुमकां आमी शेड दिली आसा, लायट उदक आसा तुमकां, आमचे भायर पळय आमी ओपन सोपो सुद्दां घेता ते आमकां सगळें फारीक करता। हे भितर पयलीं ताणें सुरवात केली की एक म्हयन्यान आमकां तुमी कलेक्शन करा म्हणून आफ्टर एक म्हयन्यान कलेक्शन कळ्ळें न्ही। ना 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 कांय ना कांय कितले पेंडिंग आसतले अरावंड? हां आनी म्हाका दिसता एक दोन म्हयन्याची कितें तरी अशें कितलो अमावंट अरावंड? हां 2 म्हयन्याचोच जाल्यार अमावंट कितलो जाता? अमावंट हांव तर घेवना तेजे कडेन जाल्यार घेवन तुका दिता। हय 97 पीपल म्हणजे जर 97 अशे लोक आसा ते, सो ताणें आमकां अजून नोटीस इश्यू केल्या तुमी? नोटीस इश्यू केल्या आमकां, आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिला कळ्ळें न्ही। आनी दुसरी आज कावन्सिलरान एक घेतला की एनक्रोचमेंट जी आमची म्युन्सिपालिटी आमचे फुटपाथ जी पळय जेणे कोणें हाडिल्या ताका परत एकदां रिक्वेस्ट करता की स्वता तेणें जावन तें निवळ करची कळ्ळें न्ही। आयज कावन्सिला परत डिसिजन जाला की फुटपाथ निवळ करपाक आमी आज डिसिजन घेतलां की फुटपाथेर कांय दवरनाका, फुटपाथ मातशें निवळ दवरुया जर काय लोकांक त्रास जावपा जायना कळ्ळें न्ही। मागीर ताका फ्रूट वेंडर बीन बसता पळय बाजारांत तांकां काडटले तुमी? ताका म्हणजे जर तर ते आमकां हें खायता कळ्ळें न्ही, फुटपाथ कशें हाडना, फुटपाथेर आमकां फुटपाथ निवळ दवरपा जाय। फुटपाथ निवळ आसल्यारूच लोकांक चलपाक मेळटा बरें जाय तशें लोकांक कळ्ळें न्ही। ताका लागून एक ते डिसिजन एक जालां आमचें कळ्ळें न्ही। तें घेता मागीर ज्यो म्युन्सिपालिटीच्यो ऑपरामेंट प्रॉपर्टी ज्यो आसा त्यो आमी लिगल जो आमचो एडवोकेट आहा एडवोकेट पेडगांवकर ताका आमी ते दितले कित्याक जाणा आमच्यो जवळ जवळ म्हाका दिसता कांय न्ही म्हळ्यार 8-9 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन तरी ही ऑपरामेंटाची प्रॉपर्टी आसा। सो थंय थोड्यांनी कितें केलें, थोड्यांनी तें सेडिडी केल्लें आसा आनी अशें जायती आमच्यो लिगली आमी वचून ते आमी हांगा सांताक्रूज ते सेडिशन आहा ते कळ्ळें न्ही, हें जाल्लें आसा। आनी आमी ह्या वर्साक 24-25 आमी रेंटाची रिकवरी जी केल्या आतां पर्यंत एज ऑन 16/1/2025 आमी 2,33 लाख ही आमी रेंटाचीच रिकवरी केल्ली आसा। आमची दुकानां जी आसा पळय हांगसर फाटल्यान पालिका बाजार पळय आसा न्ही, आतां पालिका बाजाराची आमची आसा हें जावपाचें आसा, टेंडर जावपाचें आसा कळ्ळें न्ही। ऑलमोस्ट सगळें आमी म्युन्सिपालिटीक जे एका पिडीक पयशे बी भरपाचे आसा 40 लाख सुमार ते आमी भरलेले आसा। सो तेजेय बीन आमी रोखडेच फावंडेशन घालतले पालिका बाजाराचें कळ्ळें न्ही। तेजोय प्रोसेस सुरू जातलो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।